Ndrjok churtongun jiktinana diks lumratir bakons to tandr ton bichuji charmbe pa sambrando ba tamchiden dros arial hayka dans no jener kede tulum tadam he kanam tan dwa kanji janam chetum par tamchidirkat dak churton to Quardana la maran boci, Dakishor Pamir Juni, Quatin Chimburgoni Gibzanti, Scosson to Jing to Saldo Solo Zaman Zibi Jandun Chonita, to Gilon Stonian Beam Tongava, Notre Dame Repeat Juchen, Kundi Chukur Tobel Honchinaba. Timidgo zira javla sorvan de kipshakam chinandula gypsir Timidgo zira yamchula tuterin zoda watasaran honchina namki namjuruba Jiminala be javla sorvan de Pagban jiktanawan shig tujim chil Drua tarana judbi tit honam chog jirsit tondan honchina namjuruba Jigmid Jalvi Nyakar Solvan Shirtar Jalvi Tibo Jivalha Monster Tribia one sugar kawar Soam Pomso Dungala Rantulur Jigmid Chuji one Boro Solvan Tomava Dexania Buton Manchel Manrung Sumundum Zedepa Savila Mav Dexer Chuji Tambini mi javla sorvan de Samsokchin Kurungon Jirbamala Kanumza Churkiston Bal Honchinepa Angardanalon should the Zoba Lim Dillitel Yirmidanga one Boro sorvan de Tonjir Gombi Shenleva Simlapu Simniricton Jimbi Ranjalerton Rama Gombi Trotsider Nipaton Hatulutim Shoba Voyons, Domizela, un berchan chevechan, quid to Tambi Janson Salams de Pa, la Mijavla Sorvandi. Cosson to give Shenji loved the solo, Tonjir Gomba, Stobere Shenjilo, Rixelon Kijan comments and lappy. Choose the Domitum Tan your baton. Kansan Churking over Jim Chotan Barnay, Gibson Jean, or New Distant Jalso, Quarta de Me, and Chowman Sosoro, Calachurtonaba. Tartigo Dorjin, Chansaram Gonza, the woman Chijiaji, Potrana, Tirsum Sarji, Kanji, Ovonia, the ransom Churking on some Tom Zadepa. Lama Namla Sorvan Shirtarazon Yelno Tabaton Nostar Zimbi Simni de Tulvaton Vardu Wotalarongo Hibar Tirsum Dirse Namji Tuji Chendira Jida Tulver Shenji Lo Namkatam Nyambi Simchin Tamji Tondo Yonto Brazobi Sanji que j'ai qui regarde dans bas, tu as d'origine chimbo comme que c'est Daniel la tobercia. Des tobercia, which est Zobachimbo, Lonchinetic, on to tree comes on la misère longtemps, Zimdin, Nin, Chabricibala, Tomra, Laton, Vartor, Jonton, Tamran, Jukton, some you ballet, Tomboris, Tombo son ni batteries. 典礼当然根本上是，祈祷当然根本上是赐予以心相融之加持。 愿尽虚空之己，有情抚摸寄生者的四生五智之金刚持的果位，为此大圆满隆庆心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为除首义、中、论义、后结义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。哦耶，他从东天尼拉。 Tomoshi Mondo, Tamananga Mondo, Yamlan Runguzi, Chalanilan Poetata, Sumio Ballet, Titombola, Tanjurni Berkavata, Semertabal, and Coriniami, legendary Taripang of Kenyan Tambata, Tuyo Ballet,
di tombo sem de son ne ni je ba li jim ji sha ba ga ji so 任一有分为共同外前行、不共内前行、修之正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下满难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和一之上师分六。而此中的前三者已宣讲完毕。今天所选的是第四，业之因果。ton je ba li jim jim cha par shi ba la 회사 리去年比 年次的 회사 주제는 바 니야 그지 而第四业之因果引导同样分为闻法的方式和所宣之法之次第分为两。去年比 年次 그런 바 근홍다 근식 그런 바 탐짓도 손에 만줄는 그尔고니 년구스 闻法的方式的动机和行为就是为颠倒，为颠倒趋势如理如法而听闻今天的法。对啦，或者去的人吧啦，上下没给来的，这些给来的，他们去理解让人的，但把它寺庙个的那个东北你的说呢，什把他们去理解让人的，但把全部都下把个搞这些。所宣之法又分为所断之不善业和应性的善业，一切业之自性分三，而前两者已宣讲完毕。今天所宣的是第三，一切业之自性。我这大第一那个考生功德排七万几百的功德单身的，但呢，别人个搞事情呢考生个定出的他们他的下级因素。那么此中的大部分已在之前已详细宣讲完毕，今天是接着昨天的继续再宣讲。我也但呢考生功德下把第人的潘业第人潘业的give mambo tsobi talla juston jishon yuti give ben trafkit zamna jubala tral komar namla show man de tamba zube show lagbo shi ndukti ngi kalwa randone mutupan dram nyambashi shonwala tematr tanbi zene shon ton tajan jod ndrawa gone purwa kar jak shagdeva gone shoksolvar je shipi loni po ku tajene ton zenji sone xult mandoson kong gelon nam tak ton kal nyambur doa tsam la mergiwi cha cheon mecham sho lagba teni top de rivi randu tsam la gone maksurwa yin rixon 跟昨天宣讲班的，在盘叶家这个地方，有施主在众多格西聚集的行列中供养酸奶。当时本公家格西坐在行列之中间，他看到施主给位居首位的人供养了大量的酸奶，不由得心想：这么好的酸奶能到这里，似乎已经没我的分了。当萌生这样的念头之时，他境界多变，提起正念，认识到自己的思想不对头，于是暗暗自责：你这位比丘对饮用酸奶居然有这么大的信心。随即把碗扣上。当供养者来到跟前请他享用酸奶之时，因为生起了恶念，格西对他说：“我已经饮用过了，实在不想再享用。”本来他只是想和所有的比丘平等的得到一份，并不含有什么不善的成分，但仅仅是因为想到自己希望获得好酸奶的私欲，就全然放弃了享用。我也对。teester
Ti tang namba tam chit rangil aftarni, Rgidik Franlon Shini, Lo Lis Roni, Rgit Giva Ambasikte Jirva Yinti. Hun Tramzi Jankin Shavi Jint Rung Simla Tarni, Mirgi Stobari Chizana, Dig Nagbo Rivjak. Rgivi Stobari Chizana, Dig Garbori Jirbi. Tombo Nagbo Jawa Shon. Nimbo Chitim Benny, Franla Shipi. Vart Karnak Shit Matsam Shon. Tar Karpo Hartak Shonwa Yenson. Theater Tita Namba Tamchit Jambata Hujinji Zoni. Rgivia Nimbo Chiter Dipili Tamu Zamchichon, Maku Pershar Gurson. 如果我们随时随地的观察自相续而断我从善，调入自心，久而久之，自相续就会完全变为善业的。从前扎堪婆罗门经常观察自心，每当升起一次不善的分别念之时，他就放着一个黑色的狮子；每当升起一次善的分别念之时，就放着一个白色的狮子。最初时全部都是褐色的狮子，通过静静的进行对峙，取我从善，从中间到中间时呈现黑白过半，最后已完全变成了白色的。所以我们一切施主应当以正知正念摄受，升起善的对峙，力求做到连细微的罪业也不沾染。Oh yeah. Ri tat tamchit chukson zina dorna li jimji zga hi tani zonti zikundria argiva hi erdikpa dikpa de hi tani zonti ta ganimbo de tranhi de tinda de argiva de chungani那么此等为何以？总之就是说，认识善恶以后，那么就是说，比如说什么是善，什么是恶，认识以后，那么自然就是尽力去断恶从善，哪怕是小的善，都应该尽力去做的；哪怕是小的恶，都应该尽力去断除，应该这样去做的。对面的人呢，对南巴他们去。就是用是做把他们的区别的区别因这样第一个呢给吧长毛呢不这这把长毛呢放抵挡南把更的真把的修正的定的给的过马的呢给的春肉是啊人过那个马上的因此，这个在座的大众都是修行者，那么就是从微小的这个善，就是善微小应该奉行的，就是微小的这种恶，就是应该去断除的。总之是以正知正念摄受，善恶不交杂，而应该如理去取舍。老师，对面这是会呢，俺这是因呢我们离经济。Chinnabalangi Shakayonri Chinnabalangi Li Jimri Shakayonri Tanana Shandazi did Naga Tani Jimri la Tambata Hujin Tinded Shonlon Shided Lagana Moma Tartakuyon Maris 比如说，我虽然在给大众宣讲这个业之因果，但是如同宣讲般的以正知正念，就是如理是无法做到取舍的。对不对？当俺这是呢，我们农地当咱们俩人的也来山里种的那地马拉的人不马上个玩的了，我们但是讲呢。Dupa Kona Marto, Givas Moma, a Naxid, Moma Makis.
比如说我从早晨醒过来到一直到晚上睡眠之前，那么真心去思维的话，只有恶念，没有就是一分的这个善业都是没有的。我嘛没呢，他的吃的只能呢，就他那的南兰的说的，那的们伢马人个玩的，他mergiwa mari, ergiwa tak ri, har tinap sam guyonri, har tinap sam guyonri. Re tana nge li tang, nge nagtla tina, har tasa tana nate ergiwa dandazri, mergiwa pche nge shek min dandazri, gunru giwa dandazri. Tano, ton la ta. Ngark simla ta chironti ko ni simla ti chironti te no di namla ni zonte mandu ma song varte dupa ma to mergiwa ma to ergiwa ngoma nga mekis。那么很多人认为你从早晨到晚上之间，那么只有善业没有恶业。那么虽然是从外的身语去看的话，好像我没有造作10种不善业，但是反观自心的话，那么只有恶业没有善业。Timidari, chimzrizina, ta chechaga nga chirka aksanka semta, chimzi mirka, mugoga, montongana, chigamihi. Ta nga chirka aksan ngarka semta hindunari, semta chimzi hindunari. Tendi kon hindu diga, ngarka semla. Dukkha te mergiwa se marto, ngomar giwa se ngamek. Tendi sem mergiwa yindi, linga nye mergiwa yindi karsen, tsawa sem yin. Tsawa sem mergiwa yinna, linga nye ramzi kuk mergiwa yinsu. Tsawa sem giwa yinna, linga nye ramzi kuk giwa yinsu. Tsawa tu yinna, yarka tamchita tu yin. Tsawa nda mayinna, yarka tamchita mayin, sungu yaka. Tuzin dazi, rungus tsawa, rungus semla, rungus semla, tidiga, rungus semta, ngoma rdumozirisi. 因此之故呢，因为你们是无法看到我的心的，也是无法看到、无法见到我的心的，而我自己是知道我自己的心的。因为之前宣讲过，这个心是主要的。那么心善生于善，心恶生于恶。那么同样简介到，比如说这个根是毒的话，那么自然这个生育也是毒。那么就是说知也是毒，这个根是药的话，知也是药。那么如同此般的反观自心的话，那么真是这样的。Tuzin dazi, tendi kene ngoma nam yara lauti, nam mantra mantuk vertel, ngasuso ngoma dupa mergiwa, sak mergo sa, masatane dupa mergiwa, sak mergo sa, te mergiwa takdo, sak dupa takdo, sak jokes。比如说，从早晨至晚上之间，无需要做的恶孽，真的在造作恶孽，这样在做。Timidari. Donale, Huizin Jakajida, Tana Nam Lanyon Dikine, Yutra, the Tawak Sinirik, Rhuai Kai, Mona Jokai, Erjawan Dukai, or Javja Gigi Kai, Tandi Trayon Dikine, Ham Hadri, Ham Zandri, Teamatsan, the schema of the Josayan Chetan and the tea, Tan. Ta tiara tondi konan te shangsa sa tramse tangkai te chenna bandana nga tondi kon yara langkhap chik ta te amasanya nan te chatok tarab da rang semna ne chichi de yondana naksi meni zga chu shakai tam da jaw chiro tim ta zga de chaka so ngoma murgon ne dikwa sa ne murgon ne dikwa sa Verna rang hogala rang chiranto, rang yigi rang lakansanto, rai lam to de rang joto na chigal hakika yeg chor yong chur, chigamarko, rang ham de rang kon, rang ham de rang head, that tour gon and as written. The Timundayan chuton, Mama, Nibaz, Sagan John Denda, Mama Nibat, Murgosa Niba, Tim's Uri taker, Timunda Resik.
比如说从早生从这个下来讲法知识，那么比如说下来知识有些就是僧人在前面，有些僧人在后面，这样迎风，而且非常恭敬啊，恭敬不说就这样下来知识，比如非常恭敬，而且就是有些脱鞋，有些提鞋，不光是这样踏脚的地方垫上垫子，不光这样顶礼的地方也是垫上垫子，而且坐在这个法座之上自己相续，没有任何功德而这样做，那么这种就是说是没有必要再造作恶孽的。比如说那么自然就说这个，比如说这个经函自己可以提着，也不需要就是前后服用，或者说这个鞋自己可以托自己提，那么此等都是不需要的。比如说到经堂之时，很多僧众就起礼而恭敬，那么这个就是说是自己在造中一种恶孽，是无需要而在造中一种恶孽了。对么子嘞？当我嘛，对当我或者那今那把俺ham kon roi ham had roi de how sam tan marong sam ta warti te yan kon de warti chen de me te masangur gem don ham lir kon sam ji marto ham kon ron mare ninda cha lir kunyan mare ham tunda cha nyap kan kunyan mare ron mare sam ji warti sam ba min tim chutikr trip to nda nga rep jok ngoma lingan sakmur gosa lingan ba timenda risi。比如说，就是说这个举个简单的例子，这个就是脱鞋，或者说这个是那么提鞋。那么刚开始的时候，就是不应该这样的。那么自然就是经常这样脱鞋或者这个是提鞋的话，那么最后就好像就是说是应该的，没事嘛，就这样就是说最后就是油条了。那么这种是无需要造作恶孽，就最后就这样成为油条，就是这样的。timenda或者那lingan ngoma lingan ngoma dikha sakmur gosa dikha ngoma timenda sanjo。Chinnan bala jindri shallu titi darang kan zim sa kana tim jindri chongcho ne tan zim sa kana ta siga zim matam tim manju te ngoma rene tin di ngoma rang semla ta hau duga tindri nyan mari sam jindan da yakatan te sam ne ma kane lak li moto tim ta kha to nya mam chon tim nga manju zris。那么如是的，就是无需要造作，就在造作恶孽。那么自然就是从口中讲的时候，那么自然应该去维系去取舍吧。但自然就是仍然是无法做到，因为我就是这样一种低劣的。虽然自己的相续有这样一种，就是说不应该这样，不应该这样，但是说口和心是无法如一的。我就是这样的。对么的这个，对得到得真的这个，他经常把就是切开那。ndana jugan ke lomma chakayina te timz jimje chasen chawani ta ji tamba hibjin tina jim toka ek tamba hibjin chicha maftina jim giwaken murgiwaken ngokhin chig mari kona ngo zan mari tendi kon tamba da hibjin da tinda zaza jimje lan zema turchi。因此，这个在座的大众所有的弟子，那么在这个因果维系有没有去取舍呢？那么自然没有一指正直正念的话，那么自然这个因果和善念你是无法维系去认识的。那么因此，这个应该谨慎而去认识，也就是应该以正直正念而摄受去辨别和取舍这个因果和善恶。对，今天来说人这么那么都送要个给的讲的，上几岁也是在经历。semchin se marak cha jimit o nyara dafchum se de cha jimit o tintu tawa se yarak cha chumo se marak cha argimyin se harak cha chiga mi se zejo ke lede sak tene zonte se zejo ke lede nyona masto ko jagas karwa jatamba sona na lede rimit chezamit nzadmit longa chirmit nimi gogmit chichigamit karwa jatamba sonarang lit nyona marto jagason te tarwa mi sonda tunju sonyaka tindi yang chabrje chuba tamchik mama jemje la chicharin zemji de yagnaris。因此，知故对因果应该维系去取舍的，之前也宣讲过。那么这个因果造作以后，佛那么不例外，众生不例外。那么同样的声闻缘觉也不例外。那么就是出家男众不例外，出家女众不例外，在家居士也不例外。只要造作了孽，白戒就不好尽的。那么这个孽只要造作以后是不服、不修、不干、不好的。因此知故，那么自然就是也
没有说是被风吹掉的，也没有说是被太阳晒干的，因此这个因果是应该维系去取舍的。我也对，他的会难啊，这是那他那的个状态就，这个是蛮苦，那这个状态，给娃的问题，那的那状态，就下个要管，然后管到管，老难成啊状态要管，满呢一边动过管，那的嘛这个娃的就，这给娃得的问什的这等。Hara zunina tina na tini zonti nabdi matu varta giva lenda ri. Reta na rang sem latina giva sing dujida chimzinyo giva sing. Giva sing dujida sem giku. Sem ter gina lingani giva. Sem ter mergina lingani giva mar. Tindi sem giva yinguna te tapa. O tinto nimjong ko samba. Shangchuk sim, Komchuk Sambola, Jamju, Der Monte Sonas Yena, Tati Ngomar Givari. The Masona, Tel Giva Mari. Tendikin Naga, Tapan, Chipjimbaz make. Nimjon Chipjimbachi and Korwala, Tandoku Sambaz, Moma Lord, Kajik Tams, Lord John on the Marita, Lord Momastia Machinity. If somebody some seems on the Lord's gun and the circle that's on the Lord's on Manuna, same somebody some Gilla Chichi. The Tans Jamdros in the return and a Moma don't serve the around the Comchok some water, Kains and the Chilton Batter, Rangahigona, Muhina. Tatim is read dirty, Tatarochimo Shak, then the Conator give a second, knock, come on, and the Timmons, Chigamihi. 我嘛给我买的钱，买的是这个颜色。那么，比如说，就是我从早生就是说是只有恶业没有善业。那么很多人认为你应该是善业吧，早生下来就在讲法，而身作法仪，手持这个念珠，而且在念诵这个六字大明咒或者百子名，应该是善业吧？是外是相，好像是善业，但其实是观察的话，那么观察自相续的话，观心的话，因为心为主要，那么观心的话，并非是善。那么什么是善呢？自然就是居住信心，或者居住这个出离心。 菩提心也皈依三宝，持前行的就称之为善的。而是我呢，就比如说这个信心如般不居住，那么这个出离心呢，就是没有去熏修过，那么自然就是说这个出离心也无法升起的。那么同样这个菩提心，那弹指间的这个菩提心就没有熏修过，那么就是也是无法升起。那么这个皈依呢，同样这个皈依，那么皈依都是如般无法认识。那么此等无法认识的话，那么自然说是善是无法成为善的，这是一种道貌之相。 我也对，他今年把他们去搞弄得到去，我这个上马到呢，那地呢，从那地马头把它空木空一点的，木空木熟的的，也是就马来就的的要跟那些个，我也那地那啥马啥用的，我的那出些个，我听出了，然后马他那个出些那样。 Tim Chulian, Nim Conchanton Santan and Kambuchubaran to Gundana, Lamy Namjir Yamlet Tentive Jacob. Yon Shidu so left Nambatam Jacumdana son to the Chutrish agenda or Chakai's agenda Timde, the Teton of Mundu, Tim Namsa the Tim set job. Some market change in a gear to Kuyos in it. This is also come you give out to Kuyon written. Nungu Chenamba Rangarang sit to done. Same to us. Givari Kyokta Mek. Ta Givayana Jimson's Yonzukata Tapas Yok. Ta Jimson Hida the Tapachims Yok. Tata Vision Dazaka Ninjongo Sambazaga. Sim Tank Koran the Dungaret Ramschan. Tele Tandoku Sambaza, Ninjongo Sambaza on the day, Chief Jimbaza, Tana and the Tona Matu Verde. Drips at Tamchit and Ninjong Samba, Dimzaka was that the teeth tangate, choose to go to Ayak. Or teeth tangle Shanchik Sims in it. Shanchik Sims in digital. Tana and the Tona Matu Verde, Jukin digital. Jean Yervert the Tordel.
chen semchin tamchi ji ton semchin tamchi de shtiba kansum kurwa ge dungra jimje ni dam tredda diwa jimje ni ge lamla kondo ko samba tim yogonre chuma main baz ta tere komba kemini masona ngoma semchin ge ton de yim samji sem tak chopa ji yogonre the same tak chopa yoji ton chuma main ge range huk chuma main baz ko nante sem tak chopa ji yogonre te ayak yok kamu ndanda yindi kono te tera uchega chude tarnanga chude yingonre na marto giwaze tonla ye giwaze on sawa ngomata giwa njortob ko ayak te namba tamchi ko tuya te ta masona hawsam urdugavsam azagzo yigo samjine yogo na marto oche chu ko neretana te chu laglana tanda ye mandim dim da yindi te chu mandwa te去执sam的去门着，也让我的两就那是。因此，这个在座的大众同样从早晨至晚上之间就在忙忙碌碌的，就是说在这样就是在修法。那么修法就比如说早晨起床以后在这里听法，那么听完法以后，那么就在给藏族弟子听讲法之时，你们也在听。那么听了以后，吃了中午饭，中午饭吃了以后，下午就比如说去班兰中堪布，那么在这里共修这个上师瑜伽，上师瑜伽修完以后，下午在其他的这个堪布活佛听法或者求窍诀。那么如是就是一天当中好像都在修法。那么你们有没有翻观？那么就是说，这修法是道貌还是真实呢？因为这个心，比如说你的相续的这个信心，那么这个信心是不是居住你有的一个信心？是不是这样居不居住呢？同样，这个出离心从内心深处就无改造的一种出离心，从早晨修法至下午之间有没有这个前行的这个就是说出离心居不居住呢？那么接着这个菩提心，那么这个菩提心就摄其自我，就是为一切众生。那么三有六道的一切众生远离苦因和苦果，那么得到安乐因和安乐果。如是的，就是说无改造的这样一种菩提心在你的相续有没有升起？那么如果此等没有的话，那么你们所修之法，那么为什么就是长期的修行而为人如理如法修此法，就是因为外相而内心是主要，而就是没有如是奉行之过所造成的。근데 샘 그 토나 다우치 추드 줍디 샘 토고 추 줍고 누르 소 샘 옌디 코는 디 샘 토달라 디 젠데 잠바다 휴진 땡기的가르친 리스 因此，这个修法主要就是在心上去修法的。那么，因此这个在修法之时，一直正着正念是最为关要的。哦呀，对那的去的这么就那么多。li togzuk da ngak togzuk juk da shak da tong da zamzuk chu yang da ba zi ndrup kam moris 因此，这个这样去做的话，能修正法；不然的话，光是在声语当中就是念诵，或者是读很多，或者说这样的话，那么这个人修正法是很难做到的。哦呀，对，他们跟的那了drumzi dranking 个 dranjazi 的 drumzi dranking 个 kunga semla tagda da give to wari chidi mer give to wari chidi du na ho give to wari chidi du karo sogda ton na ho manga barda karna shitsam tama karo tagda manga ko sonaka wete jenera ducha sok goji janere nganda zembe nyama siga du karo siga yosamek du na ho ngoma chambum shiwa za yosak ngoma timda ri 대 지난바 탐지지 침즈리 랑랑 그르투 딘데 ngo마 랑라지나 지 다리 추 셰프세 니즈크 추 랑가 만드브선데 다리 랑랑 몬다차 랑랑 셈다 스토온진다 아티문다레스 那么自然的是之前所宣称，比如说在看这个婆罗门，那么经常观察自心，当升起这个恶念之时，就放一个这个黑色的狮子；那么当升起这个善念的时候，就放一个白色的狮子。刚开始就是说黑色的狮子全都是褐色，中间就是和八平等，最后就是说白狮全部就是白色的，如是而去观察自心的。那么我的话，如果我这样做的话，那么一天当中一个白狮子都没有，那么这个黑狮子是百千万亿的，那么是你们有没有翻观过呢？有其是陷阱，就是讲了法以后，有其讲了法以后，就自己的相续就是不居住这样一种功德之事，真的是修持和亏心居住。
no ya tim dadi ogi lamarambuchi kwadran chan ina argan chutim da yantan lamarambuchi kwadran chan konrka no te nyamlen tand chepi kaps da chi nima siga nyamlen tand chada tri de chi mergi wis toqwa yez marchi mergi wis toqwa ko want mahur nyamlen tand chud sonti ge te lamarambuchi ge nyam kong chi ge kaps te khor kan no ta chu tere jikta chu tan chota mergi toqwa want chu is khor matani tendi chu and kama yenso kung zamba dandi men ce ge ri ce ge ta ce niri samri zam ce lhamori tendri jen te khaina zido nismri lhamok jen de tanda chwa teren tan choson mergi toqa mamen cha kama yanson tari timda lamaram bochi jen zan reso tari korkon tan machut nam tang churwan to mo khur mergi toqa mo sti dadi te korkon na te o tere chu listin de chogla korta chun mata tanchu mata mergiwa sogje mantani tendi choa de chapa yanso tan korkon siwa si de zambari ri tudan jag chakari na tinang tara niri samri mar chaddade tazan marto mabjana cho teran ko macho sondrin cho ko macho na cho zamabjin ji yon mari sondade te tundru nyam selen tamba hibjin tend lamaram buchik tundru son ji yotar ko tevjin das go chakata tazan matna dorna rang chim tango kam tango rgivarita mergivarita ta nanan gagda tochuga rang simla jare taksud yi te nane da tochunya tochugur dugna ta jigrang simla njobari ngosare atonti nixtagre ayoti tendru ugo samda inris 比如说，喇嘛仁波切经常在实修打坐之时，那么比如说这一天当中，在这实修打坐，或者是比较如法，或者是比较顺利，或者说没有分别念或恶念所缚的时候，那么这一天，比如说中餐之时，那么喇嘛仁波切引用的这个掌巴就是有小团，那么7、8个，那么7、8个就比如说今天就是说，因为你打坐也比较顺利，也比较好，也没有起妄念，那么今天就应该奖励你去多吃几团小的这个掌巴，会奖励自己去多吃几个。那么比如说有些时候就是说打坐之时也是不是很顺利，或者说比迷乱所缚或者妄念所缚之时，那么此时每天就是所用的掌巴就是也是取几团，就是几块，说今天就是你被这个妄念所缚了，那么打坐也是不如法，应该惩罚你，就是减少几块这个掌巴，如是去做的。那么就经常是这样正知正念在修法当中去反观自性。那么我们虽然无法这样做到，但是你也时时要观察，比如说你的就是起心动念，或者今年怎么样，明年怎么样，或者说如果说比去年、今年更差到了，那么自然应该是羞耻或者忧伤或忏悔之心、恐惧之心升起，应该做对治的。哦呀。 tim da suri gonri ne na te namba tamchik azazib je chu drip se de tim zinyo tim hi da de chu drip giwa drip dikwa fan sen re na mar to jaga se tamachi khagda ani uda da chik chik am sammatana chik da yang ju mu ju tim ju kundu ne tim yo chu drip se na maris 那么修法就应该这样去修法的，断我奉行善也应该如是去做的。除此之外，就是睁大着嘴巴，瞪着眼睛，无念当中坐在那里，或者东奔西跑，到处跑，这个不能称之为修法。呀，对，这比列他们怎么讲？马古巴下古斯，现在这比列十八米讲。 Kurwa Toma Midbi Tine Sarbi Legin Tam Mungun Jang Testa Nyonjirje Lejan Samji Machapara Yopi Tasta Giva Mbajik Shipatan Stomba Nila Kumbar Shipar Namla
Shimangan son la super Jinjirti Li Wagla Nyalte Yopa Nimbo Ti Munta Lani Sender Mente Dungarvayan Yotis or Dorji Chopale Hirabji Parlte Shinba should be Shanch of Sanwa Namna Nar Rapt Narva Njerte Maupana Dungal Nyover and Jerry Lee Cinder Mambago Mambago, she son Bativision, Dubam Bazik Shipang, give late Nyonger Chamo Yopa, Chardamamba, Yoneris on the wrist. 那么，即便是今生今世没有积累罪业，但从轮回无始以来所积累的罪业是无边无际的，而且我们必须有不堪设想的业果要感受的。作为现在唯一行善、修习空性的那些人来说的话，你可采取现行对治力，可以将后世转生恶趣的业力随眠吸气，在今生成熟而感受痛苦的，如《人断金刚经》中说：“心持波罗蜜多指菩萨受到损恼或者极大损恼，此来世未来所受之苦孽，与此世成熟。与此相反，今生当中无恶不作之人，也有因为前世所造的维系善业在眼前成熟而感受善果的。”哦呀，他人的人个千德对吧？Saba Mohammed tan kurwa thuma me bani tine sabi leje ta le dikwa mungun ze te yonar terta nyuar jiri le samji macha ba yo ba te tak tamchi tarta giwa ambajik shi ba ta tomba ni la kumbre shi ba namla shima ngan son la so ba chinjir che le wagnal to yo ba tamchi tarti rang Giva Jumnaka, Nimbo Tugum Tini, Wonderland, the Senderman, the Dungarvatandru, Yoyoneris. 那么，同样的，比如说今生其实没有造作罪业，但无始以来所造的这个罪业是无边无际的。那么，自然这种无边无际，自然会感受，就是如是的孽果要感受的。但是现今就是，比如说修善的或者修习空性的，那么比如说。来转生就是转生，后世转生恶趣力的这种业力，就是显行对治力。那么自然在今生成熟的这个就是自己的相续而遭受痛苦的，仍然是有的。哦也对，对的，因此去给人家打上我这个你们人要看，或者那他去吧也话，人家人家了，他们这个牛人家民呐。他去也话，这些人都鸟人的团结人的。我听出了我dunga了这样民呐呢，他去也话，这些人都dunga了鸟人的，对不对？这个我去吧人的，去马中的搞dunga了民喏，三人的对不对？人的，这人的马的，他人个去这些人的，几万什么个我个，几万什么鸟这个对吧？的累的。Sipshima Nyomurgo, Tarta Liton Ditango, Dungarta Nyungo Yoneri, Tertavina, Ta Sipshima, Dungarta Nyomurgo, Tarta Liton Ditango, Dungar Chongas, Nyona, Sipshima Gonate, Yarvala Sopak, Dungar Chimbos go cause the Tasan Chunjonerin. Third, give up Stokin, Terta, Nyon Tartan, Nyonji, Yoneris. 那么，比如说，现今有些修行者在未修行之前的话，没有病痛；而修行以后，病痛出现了。同样的，就是说，在未修行之前没有痛苦，而修行以后就是说痛苦。那么，有些人认为我修行以后出现痛苦，那么修行就没有必要。其实并非是这样的，因为就是后世，就是说这种感受的果报，今生成熟，那么就是后世本身是需要遭受很大的痛苦，而今生成熟，那么此等就是如是的。哦呀。他提升的200巴西西巴样，给了几苗子产木有把产的门帮有提升。我呢鸟个家看是当不养的那人不去吃吧，第二人人的工的离吃
rimjin gudan ri charababde tar sai charababni tamchit saot nonni hete nyalvar kiwa taba yin tina giwa chanla dungal jongwa ta digba chan kipur jongwa tamchit ngonje le memba yinse tartar gi dik le kan shi shimagam shimi shimala so bar member tenjerwa yimbe tistag de jimri jagnel de la ngihi jinne shonno shi band karchin reso 与此相反的话，今生当中无我不作之人，也有因为前世所造的这个微小的善业，眼前成熟的这个感受善果的。例如从前这个日本国家最初就是7日降这个珍宝雨，接着降下这个衣服雨和粮食雨，那么最后呢降下土雨，所有的人被埋在土下而丧命，死后就堕入地狱当中。可见行善者感受痛苦，造罪者获得快乐，也是往昔的年龄成熟的果报。同样，现在无论是行善或者作恶，它的果报在来世或者是来世的来世等等，也必然会成熟的。所以我们时时刻刻对因果的这个道理升起定见而进行取舍是非常重要的。哦耶，stava tonto moye churkit jimri chat sobra mashate origin chimbu jalbo chimbu ngai sang ndirtava sochi tawi shos shudba mahur varnjut te khurna ergiston dikton nagbo khanjum dij tavarnjove tavarnjo yon should be shos sta mahur varnjut te khurna rngubo dan chammi chene trolwi ti mit chikson batang tina stava namka vecham tona le jimdi vakshen vecham jibgo shikson ba stava tar stava nilu ki ton chitsam de stogjen jimdi la jibde androl gunere son 万万不可以就是高深见解的法语来侵蚀因果的，如吴经莲师对国王慈中德瞻说：“君王，我的迷成见解极其重要，行为不能偏多于见解方面，否则的话，善空、恶空、黑发满布，将成为莫见的。同样的，见解不能偏多于行为方面，否则的话，被有识和有相所束缚而无有解脱的机会。有说，是故见必须空高，取舍因果，较分析。也就是说，在证悟实相见解的同时，必须要细致入微的取舍因果。哦耶，怕担吧人不起，东尼东那ardba shina not monoshibe stonya stona ardba shit shaton mit stonya tobata ni ji jiwa tinyam son tina chu yon tobba shi jim donna jim ji ji shonlon la sur shashe stavatan shopa ya mapterver nyams len gubayin tester li jim ji chit te jilla chi chan te jipsen malari bastawishi gubayin te so 那么有人就问帕丹巴仁波切：如果证悟了空性而造罪，到底有害还是无害呢？帕丹巴仁波切回答说：如果真正就是彻悟了空性，就不会造罪的，因为证悟空性和升起悲心是同时的。如果你真的渴望修持正法，那就必须将取舍因果放在如涛地位，见解和行为不相脱离而实地的修行。那么因果不虚的引导在相续中升起的界限是怎么样的呢？应当就像摩拉尔巴尊者那样的。哦，是，re tester le jimri je chitte jilla chibi chad jits malari batawishi jitsan la loma nam ji jitsan jin zapshu de kana tejo sosu chiu loye lende pretendube jitsan rambo chi ta che tombo nyen ne dorjin chang sanji shansam kongron shi gupchilwa yem pretendube sonwar sheshibe jitsan ji chalne Chinamji ngala durjin changam sanji shansam kongron shi gupchilwa yen nyambate ngala tapa yente
chula lokta tele chiwa mebe nge tambo thoda serwala tene ardikba chapchin te samtar niber nyarwa chiwa le men nyamne dubala nyeri persu shebe song tam zabbi agnachi jilla yondan chabarchin chiwa yin chiranam chula nyeri manipa le jimde la yit chi marchi be lan jimde la nye thabane yichi chine nge nyeri tendrawa sorchi nyeri chen kanla over duk tezana yondanya jilla chiwa dorjin chang sai ji shansum chi churwa yin nyambang yon over duk so 那么就是因果不虚之引导在相续中升起的界限是怎么样的？应当就向摩拉热巴尊者来。弟子们就问摩拉热巴尊者：“尊者，您的行为已经完全超出了反复众生的这种意境。上师仁波切，您最初是金刚持，还是一位佛菩萨的化身呢？”摩拉热巴尊者回答：“你们认为我是金刚持，或者是某位佛菩萨的化身，这说明你们对我是一片虔诚的信心。但对于正法来说的，恐怕再没有比此就是说更严重的习见了。为什么这么说呢？我最初依靠咒力将冰雹造了滔天大罪，当时想肯定只有堕地狱而别无出路，于是集中精力，专心致志、兢兢业业地修持正法，依靠密中深深的方便要诀，在相续中生起了殊胜的功德。因为你们对因果生不起诚信，而导致对正法不能如此精进。如果你们能发自内心的对因果深深的诚信的话，像我那样刻苦精进，凡是有疑虑的凡夫都能做到的。这样一来，你们相续中也会升起同样的功德。到那时，你们也可以成为是金刚持或者是佛菩萨的这个化身了。Tina kung ke tampur dugba sakpe nyarwati ngipi lotak choba jimde la yichi ba li shonshe. Tila tinne chula nyeri zepe kung kafshita nyeri je namtar dawa jawo nichar na kawa yin resong. Tina li jimdi jagnan de nye thaba ne yichi kit tida namba tamchit rgiwa tamu chanchit tamba samji zambi goni jini sib drip rdigbi lep charab samyo chungla babche mabsha nyamta tamchab lan nepar mal ne danwi tsi yang shulu lin le dawa tara halchi lan ne mundobar malne tir lo lochi lo ne khane de lo ne rang jilla lagbar tak dans malam digba shonwa la yon joba ta khaba rgiwa shona rgawa gomse simchin ji tonder ngo terang ke nyimandala ngien thaye bi simchin tamchi zogbi sanji ji ko moto bi chit karbur gi le chini se drip nabur digbi le chini se ron shawo nyamte sim kit namo nyarwi tseyon tamit lebi manyalbar malte tarchi danne ngarjinda toksut ton kare ngi tereng nyamatela nyebo chel lir giba chirtawa shindrim nyamda takhen giv le dribranduna gawa gum semchin tamchi saji je kombo tobi cheter ngwapsha mirgi le shebanduna ngari ngan ni tereng ke nyamate la reng ke ren langdu nyamde jobati nye thabani khabat ta shinche teter mshin de domsim tida namba tamchit tamba da hujin ta mapterwa goni she na no chit na tamchit la anti je denjin msha je dem jimi namr to lo jone tabar reng ke jider giwa ta tampur lamla jane lo les ron shawan de yanchi je lor to jo nyam sunami tonje shirji twa yimbe teter tepsina giwa kam shid khukji tambak sam tam dirchen chirkter giwa chanji dombonda giwa chan manji dombonda kantin timba kan jalni da rdgba chan tuk dombonda kantin timba kan lagni da shison batar
rung lo les ron talatene ritz loka yon tabi chuji shos jir nihan rangzin jir giwa la bochi kone kondon pilten kompilten jir giwa ta serb tamchi dengan ro lokbar da ton yirni se mirchi je tori lhata mi liten chaberchen tup thana ter ta chudin je konzog te kontgne bi yir shok samde yar gisen ta ki bada tagda harnum ji chomren jirwa yinno so 摩拉尔巴尊者最初就是造罪孽而认识彼多地狱的坚定信念，也是由诚信因果而来的。依靠对因果的诚信，才能精进的修持正法。当然，像摩拉尔巴尊者那样苦行和精进的事迹，在印度、藏地两地是极其罕见的。因此，对于因果的这些要点，我们必须从心坎深处升起坚定不移的诚信，并暗下决心，随时随地，包括 微细的善业也要以三殊胜摄受而尽力奉行，就算是再小的恶业，遇到生命危难也不去做。我们早晨起床之时，不要像牛羊从圈里爬起来一样一跃而起，应当在床上静坐，自心悠然放松，向内反观，审查自相续。做了善梦还是噩梦？如果是梦中作恶，也应该是 心生后悔而诚心忏悔。假使梦中行善，就高高兴兴地将善根回向给众生，心里默默发心：在今天，我要为无边无际的一切众生获得圆满真顿觉的果位而尽心尽力奉行善法，竭尽全力断除罪恶。到了晚上睡觉的时候，也不要像无所意念中平卧沉睡，而应当在床上平宽安坐，如前一样的观察思维：我白天做了什么有意义的事呢？修持了什么善法呢？如果承办了善事，应当感到欣慰，心生欢喜，并且为了一切众生获得佛的果位而回想。假设造了恶孽，就在心里自我呵斥：我这个人实在是恶孽，今天已毁了自己，生起 罪悔之情，诚心诚意的忏悔，并发誓：从今以后，我绝不再造作那样的罪孽。随时随地，我们都不应离开正知正念。对于内外起情的一切显现，也不要根深蒂固的实质，应该在虚无缥缈、无事如幻的有无中修炼自心，使自相续恒常安住在善法与正道之中，令内心调柔。 这以上归纳终结了修10种原理中的中心要义。如果能够做到那样，那么做任何善事，自然而然就不会离开三殊胜了。如宋云：“善人如药树，一必生一切；恶者如毒树，一必毁一切。”这种心善的正是以自心感人力，使与他结缘的人内心转向正法方面，令自他广大善业蒸蒸日上，生生世世不会堕入恶趣邪道当中的，而且获得善趣人天的殊胜身体。尤其是这样具有法相的高僧大德，无论安住在任何地方，当地的人们都会奉行善法，万事皆祥，众天人也是恒常的护持的。哦耶。 타나 데이터 주든 거는 비해서 또 하는 비통 런저와 인노스 짐지 남자 희장 이치전 담추 투바모 냠린 밋 아우다다 당자 니프스 셈진남 셈다 추선 리버 신지로 레진지 남자 챕 쳇도스 虽知因果差别，然心弱。 虽闻众多真法，然未修。我欲如我恶行中有情，自寻于法响应其加持，因果不虚之引导中。哦呀，这样去跟个别人个去吃的颜色。以上属于是今天所选之法。哦呀。Sunam de tamchida zigba ni de toni ni bi janama pamchi jiga nanchi valava chuba chubin sole doa dolvara go.
Oh.